pwede doon? Hindi po, ma'am eh. Sakit pa naman ang likod ko. Sorry po. First time ko din. Kaya sabi ko, ba't walang nag-ano? Wait lang sir. Oh. Sige lang, ma'am. Take your time. Sige, pwede po paano? Tara, ma'am. Okay na. A few moments later. No, 290 to, ma'am. So, kailangan mo 1, 2, 3. Wait lang. so much. Okay na to, ma'am. Thank you po. Wait. 400 pa na ito. Kurang bigyan nyo. Thank you.